वेलकम टू द कोर्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर पार्ट्स ऑफ स्पीच। इस कोर्स में हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। ये एक पूरा कोर्स है जो तकरीबन 8-9 ट्यूटोरियल पर मुश्तमिल होगा, बल्कि 9 ट्यूटोरियल पर मुश्तमिल होगा। और इन 9 ट्यूटोरियल में आज का जो ट्यूटोरियल है और क्लास है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से है और सेंटेंस के हवाले से है। इसके बाद जो क्लासेस होंगी वो इस तरह के नाउन और एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, इस सारी चीज़ों पर होगा। सबसे पहले ये समझना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर का एक बुनियादी हिस्सा है। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बगैर हम इंग्लिश ग्रामर को नहीं समझ सकते। अगर हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है तो हमें इंग्लिश आएगी, इंग्लिश ग्रामर की समझ तब आएगी जब हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का सही इस्तेमाल आता हो। अगर हमें सही इस्तेमाल नहीं आता है तो ये मुश्किल है कि फिर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के हम इंग्लिश ग्रामर के बारे में समझ सकें। लेकिन अक्सर किताबों में इस तरह दिया हुआ होता है, या लोग बच्चे जो होते हैं वो इस तरह पढ़ते हैं कि कुछ इस तरह पढ़ते हैं कि वो रट्टे लगाते हैं, चीज़ों को याद करते हैं। लेकिन इस कोर्स में कोई किसी चीज़ के ऊपर रट्टा लगाना नहीं है, न किसी चीज़ को याद करना है। ये कोर्स प्रैक्टिकल कोर्स है। इसमें जो कुछ भी हम पढ़ेंगे हम समझ कर पढ़ेंगे। हम एक एक चीज़ को क्लियर करके पढ़ेंगे और एक एक चीज़ को हम समझ कर और क्लियर करके पढ़ेंगे। ऐसी बात नहीं है कि यू स्टार्ट समथिंग अबाउट ग्रामर एंड यू आर मेमोराइजिंग थिंग एंड यू आर रिपीटिंग समथिंग। यू नीड इन ग्रामर, यू नीड अंडरस्टैंडिंग, द ट्रू अंडरस्टैंडिंग। यानी सही समझ और जो रियल अंडरस्टैंडिंग है, अगर वो है तो ग्रामर आ जाएगी किसी भी ज़ुबान में। अगर वो ट्रू अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो कभी भी ग्रामर नहीं आएगी। और मैंने कोशिश की है कि ये कोर्स इस तरह का बनाऊं ताकि इंटरेस्टिंग भी लगे और मुफीद भी हो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। पार्ट्स तो हम जानते हैं कि पार्ट्स किसे कहते हैं। पार्ट सबसे पहले पार्ट्स के ऊपर आते हैं। पार्ट्स कहते हैं किसी चीज हिस्सों को। जिस तरह गाड़ी होती है, गाड़ी के मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं। ये बॉडी है, ये टायर है और रिम है। इस तरह सीट है, सीट बेल्ट है और मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जो गाड़ी में होती हैं, उसको मतलब पार्ट्स कहते हैं। इसी तरह हर चीज़ के पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर जो पार्ट्स है, यहाँ पर जो हम बात करते हैं वो स्पीच के पार्ट्स है। किस चीज़ के हैं? स्पीच के पार्ट्स स्पीच के। अब स्पीच क्या है? स्पीच हमारे पास सेंटेंस है, जो कुछ हम बोलते हैं। और आज का ये कोर्स जो है, आज का ये जो क्लास है, ये सेंटेंस के हवाले से है। ये किस चीज़ के हवाले से है? सेंटेंस के हवाले से है। और सेंटेंस के जो मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं वो पार्ट्स यही हैं। इसमें एक क्या है? नाउन। नाउन, अब नाउन क्या है? नाउन का मतलब है कि किसी का नाम। अगर मैं नाम लिखूँ अहमद, ठीक है, ये एक नाम है। इस तरह अगर मैं नाम लिखूँ रूम, ठीक है, इस तरह अगर मैं नाम लिखूँ नाउन, पेन नाउन है, प्ले क्या है? ये भी एक नाउन है। इस तरह एडजेक्टिव क्या है? ये भी इसी स्पीच का और पार्ट्स का और सेंटेंस का हिस्सा है। एडजेक्टिव के मतलब हैप्पीली, हैप्पी क्या? हैप्पी, स्टडी, एसटीडी, न्यू, लार्ज। कंफ्यूज मत हो जाओ। ये जो मैं सिर्फ मिसालें दे रहा हूँ, जो इजी मिसालें हैं वो दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को आप लोगों की समझ में आ जाए कि एडजेक्टिव मतलब इन चीज़ों से मेरा क्या मुराद है, हम आगे जाके क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ने वाले हैं इस कोर्स में। तो एक एक पर मैं अलग अलग क्लास बनाऊंगा। नाउन की अलग क्लास होगी, एडजेक्टिव की अलग, इस सब की अलग अलग क्लासेस होगी। तो डोंट वरी अबाउट इट एंड वी विल डिस्कस इट in our tutorial, in our classes. In the classes, just I'm just writing down that you know about these things and you know about your content of this course. अब pronoun क्या है? he, she, this, इस तरह के जो भी ई प्रोनाउन होते हैं। वर्ब तो आप जानते हैं, गो वर्ब है, स्पीक क्या है? वर्ब है, एडवर्ब स्टेडीली, completely,
ٹھیک ہے. پریپوزیشن کیا ہے؟ پریپوزیشن آف، آن، ان. یہ پریپوزیشن ہے. کنجنکشنس، کنجنکشن کی مثال کیا ہے؟ این، اینڈ، اینڈ ہے اور دیٹ ہے. کیا ہے؟ دیٹ. اور ون، اس طرح کے ہیں. اور انٹرجیکشن کے جو مثالیں ہیں وہ ہے جس طرح ایکسکلیمیشن ہوتے ہیں، او اور آ، اس طرح کے فیو. یہ بھی ایکسکلیمیشن کی انٹرجیکشن کی مثالیں ہیں، ایگزامپلز ہیں. تو اس کورس میں ہم یہی پڑھیں گے، بس یہی پڑھنے والے ہیں کہ ناؤن کیا ہے اور ناؤن کیا ہے، ایڈجیکٹو کیا ہے، پروناؤن کیا ہے، ورب کیا ہے، ایڈورب کیا ہے، پریپوزیشن کیا ہے، کنجنکشن کیا ہے اور انٹرجیکشن کیا ہے. یہ ساری چیزیں دراصل کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں ایک حصہ، یہ ساری چیزیں حصہ ہے کس چیز کا؟ پارٹس آف اسپیچ کا حصہ ہے. یہ حصہ ہے سینٹینس کا، یہ ساری سینٹینس کا حصہ ہے. ہمارے پاس جو سینٹینس ہوتا ہے نا، یہ ان چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے. اگر میں لکھوں نا آئی ٹیچ انگلش، آئی ٹیچ انگلش، اس میں آئی کیا ہے؟ پروناؤن ہے. ٹیچ کیا ہے؟ ورب ہے. انگلش کیا ہے؟ ناؤن ہے. اسی طرح کا یہ اس طرح ہوتے ہیں ساری چیزیں. ٹھیک ہے. تو اس کورس میں جو ہم پڑھیں گے ان چیزوں کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے. اب آتے ہیں اپنے سینٹینس کی طرف سے. سینٹینس کیا ہے؟ اب ہم نے سمجھا کہ یہ سارے کچھ سینٹینس کے پارٹس ہیں، لیکن سینٹینس کیا ہے؟ سینٹینس پر بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سینٹینس کی یہاں پر میں نے تعریف لکھی ہے، تو اس کو ڈیفینیشن کو یاد کرنا ہے، مطلب سمجھنا ہے، سمجھ کر یاد کرنا ہے، اور اپنے پاس لکھنا بھی ہے کہ اس سے کیا مراد ہے. اے گروپ آف ورڈز وچ میکس کمپلیٹ سینس. الفاظ کا وہ مجموعہ جو ایک پوری بات کو بتا دے اسے سینٹینس کہلاتا ہے. الفاظ کا وہ مجموعہ جو پوری بات کو بتا دے سینٹینس کہلاتا ہے. مثال کے طور پر مائی بردر لیوز ان کراچی. اب مائی کیا ہے؟ یہ پروناؤن ہے. بردر کیا ہے؟ یہ ناؤن ہے. لیوز کیا ہے؟ یہ ورب ہے. ان کیا ہے؟ یہ پریپوزیشن ہے. ٹھیک ہے. کراچی کیا ہے؟ یہ ناؤن ہے. اب یہ سارے پارٹس آف اسپیچ میں نے یہاں پر لکھ کے ہیں. تو یہ سینٹینس ہے. یہ پورا کیا کہلاتا ہے؟ سینٹینس کہلاتا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ تو سینٹینس کہلاتا ہے، لیکن سینٹینس کے پارٹس بھی ہوتے ہیں. سینٹینس کے پارٹس ہوتے ہیں. اگر وہ پارٹس مکمل ہے تو سینٹینس ہے، اگر وہ پارٹس مکمل نہیں ہیں تو سینٹینس نہیں. سینٹینس کے دو پارٹس ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے سبجیکٹ اور دوسرا کہلاتا ہے کیا؟ پریڈیکیٹ. ایک ہوتا ہے سبجیکٹ. جو پہلا پارٹ ہے وہ کیا ہے؟ وی نیم سم پرسن. We name some person or thing. سینٹینس کا دوسرا پارٹ کیا ہوتا ہے؟ We say something. We say something about that person. About that person or thing. About that person or thing. یعنی سینٹینس کے دو حصے ہوتے ہیں. ہم کسی کا نام لیتے ہیں. سینٹینس میں ہم کسی کا نام لیتے ہیں، وہ پہلا پارٹ ہے، اور اسی کو سبجیکٹ کہتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ سبجیکٹ. سینٹینس کے دو پارٹس ہوتے ہیں. پہلا پارٹ کی وی نیم سم پرسن اور تھنگ، یعنی اس سینٹینس میں ہم کسی کا نام لیتے ہیں، کسی کے نام کا ذکر کرتے ہیں یا کسی چیز کا نام لیتے ہیں. اسی کے بارے میں یہ سینٹینس، مطلب کہ وہ سینٹینس بولا جاتا ہے اور اسی کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ سبجیکٹ کہلاتے ہیں. دوسرا، اس نام کے بارے میں جو کچھ ہم بولتے ہیں اس سینٹینس میں، وہ کیا ہے؟ وہ پریڈیکیٹ کہلاتے ہیں. یہ جو جملہ ہے، یہ سینٹینس جو ہے، مائی بردر لیوز ان کراچی، میں یہاں پر لکھتا ہوں ہی لیوز ان کراچی. ہی لیوز. اب ہی کیا ہے؟ کسی کا نام تو ہے نا، نام ہے. نام اور پروناؤن ایک ہی چیز ہے، مطلب نام کی جگہ جو آتا ہے وہ پروناؤن کہلاتا ہے. یہ پہلا حصہ ہے. یہ سبجیکٹ ہے. یہ کیا ہے؟ سبجیکٹ. اور یہ جو باقی جو سینٹینس کا جو باقی حصہ ہے وہ کیا ہے؟
वो प्रेडिकेट है। अगेन मैं बता रहा हूँ और आसान अल्फाज में बता रहा हूँ कि सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है सेंटेंस का मेन पार्ट जिसके बारे में बात होती है, वो सब्जेक्ट कहलाता है। वो अक्सर क्या होते हैं, नाम होते हैं, ही होता है, शी, इट, प्रोनाउंस होते हैं, किसी का नाम होता है, और उसके बारे में जो बात होती है वो क्या है, वो प्रेडिकेट कहलाते हैं। मिसाल मैं यहाँ पर लिखता हूँ आई टीच इंग्लिश। आई क्या है, ये सब्जेक्ट है, बाकी जो टीचिंग इंग्लिश है ये क्या है, ये प्रेडिकेट है। ठीक है, तो इसी तरह सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं, और दोनों जो हिस्से होते हैं सेंटेंस के, इससे एक पूरा जो सेंटेंस है वो बन जाता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, कुछ चीज़ें और भी हैं जिनका समझना बहुत ही और निहायत ही ज़रूरी है। वो चीज़ें हैं फ्रेज एंड क्लॉज। सेंटेंस के बारे में तो हमने समझ लिया कि सेंटेंस क्या है। सेंटेंस यानी अल्फाज का वो मजमुआ जो एक पूरी बात को बताते हैं, वो सेंटेंस कहलाता है। और इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। हमने डिटेल से पढ़ा। अब यहाँ पर एक और भी चीज़ है, सेंटेंस वो सेंटेंस तो नहीं है लेकिन सेंटेंस जैसा है। सेंटेंस नहीं है लेकिन सेंटेंस जैसा है। तो अब हमें उस चीज़ को समझना है, वो क्या है, फ्रेज। एक फ्रेज है और एक क्या है, क्लॉज। अगेन मैं बता रहा हूँ, ये दोनों चीज़ों का समझना बहुत ही ज़रूरी है, इंतहाई ही ज़रूरी है। फ्रेज एंड क्लॉज का समझना बहुत ही ज़रूरी है। अब फ्रेज क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस। ये तो हमने सेंटेंस के बारे में भी पढ़ा था ना कि अब ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी अल्फाज का वो मजमुआ विच मेक सेंस, लेकिन वहाँ पर क्या था, विच मेक कंप्लीट सेंस यानी पूरी बात को बता दे। अब यहाँ पर क्या है, बट नॉट कंप्लीट सेंस यानी अल्फाज का वो मजमुआ जो बात को बता दे। बात को तो बताता है लेकिन पूरी बात नहीं बताता है, तो ये क्या होता है, फ्रेज कहलाता है। ये क्या कहलाता है, फ्रेज। अब यहां पर देखिए ना, द सन राइजेस इन द ईस्ट। द सन राइजेस इन द ईस्ट, यहां पर क्या है, ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है। द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब राइजेस इन द ईस्ट क्या है, ये वाला जो सेंटेंस का ये हिस्सा, ये सेंटेंस का हिस्सा है ना। राइजेस इन द ईस्ट क्या है, सेंटेंस का एक हिस्सा है। तो अब इसको, इससे अगर ये द सन काटा जाए, अगर इसको काट दिया जाए यहाँ से, तो क्या बच जाता है, राइजेस इन द ईस्ट। अब मशरक से क्या तुलू होता है, राइजेस इन द ईस्ट। पूरी बात नहीं है यहाँ पर ना, तो ये फ्रेज कहलाता है। ये क्या है, ये फ्रेज है, ये फ्रेज कहलाते हैं। इट वॉज अ सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी। इट वॉज अ सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी। यहाँ पर जो ग्रेट ब्यूटी है ना, ये क्या है, ग्रेट ब्यूटी। ये ग्रेट ब्यूटी क्या है, ये फ्रेज है यानी सेंटेंस का वो हिस्सा जो पूरी बात को ना बता दे, वो क्या होता है, फ्रेज। ये फ्रेज है। अगर यहाँ पर मैं लिखूँ ना ग्रेट ब्यूटी, क्या, ग्रेट ब्यूटी, या यहाँ पर मैं लिखूँ ना कि बिग क्लासरूम, बिग क्लास रूम। ठीक है, तो ये सारे क्लासेस हैं, ये सारे क्या हैं, क्लासेस हैं। हाँ, स्पीक इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश, ये सारी चीज़ें क्या है, ये क्लासेस हैं। यानी स्पीकिंग इंग्लिश में क्या है, मतलब इंग्लिश बोलना। आगे ये नहीं बताया कि कौन इंग्लिश बोल रहा है, कोई कौन इंग्लिश नहीं बोल रहा, या स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, इज स्पीकिंग इंग्लिश। तो ये क्या है, ये फ्रेजेस है, ये फ्रेजेस कहलाते हैं। इसको समझ लो, यानी जो चीज़ पूरी, जो सेंटेंस पूरी बात को ना बता दे, तो इसे क्या कहते हैं, फ्रेज कहलाता है। अब क्लास क्या है, क्लास भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच forms part of sentence, which form part of sentence and contain a subject and predicate. अब क्लास को समझने के लिए क्या ज़रूरी है कि क्लास भी सेंटेंस का ही एक हिस्सा होता है। याद रखो, फ्रेज सेंटेंस का हिस्सा है,
यहाँ پر دیکھو فریز کیا ہے, اوپر دیکھو یہاں پر جہاں پر میرا کرسر گھوم رہا ہے نا, یہ یہاں پر یہ بھی رائزز ان دا ایسٹ, یعنی یہ فریز بھی سینٹنس کا حصہ ہے, لیکن یہاں پر سبجیکٹ نہیں ہے, صرف پریڈیکیٹ ہے. پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ پریڈیکیٹ ہے یہاں پر, اس میں کوئی سبجیکٹ نہیں ہے. رائزز ان دا ایسٹ, گریٹ بیوٹی, یہاں پر پریڈیکیٹ تو ہے لیکن سبجیکٹ نہیں ہے. کلاس بھی سینٹنس کا ہی ایک حصہ ہوتا ہے. یہ جو کلاس ہے, کلاس سینٹنس کا ہی ایک حصہ ہوتا ہے, لیکن اس میں کیا ہوتا ہے, کنٹین سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ. اس سینٹنس ہی کا حصہ ہوتا ہے, لیکن اس میں سبجیکٹ بھی ہوتا ہے اور پریڈیکیٹ بھی ہوتا ہے. اس میں یہ دونوں چیزیں ہوتے ہیں, اور یہ ہم نے ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے پڑھا کہ جس میں سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ ہوتا ہے وہ پورا سینٹنس ہوتا ہے. تو یہ بھی پورا سینٹنس ہے, لیکن الگ سینٹنس نہیں ہے, دوسرے سینٹنس کا حصہ ہے. اب ایک کلاس میں اور سینٹنس میں کیا فرق ہے؟ کلاس میں اور ایک سینٹنس میں یہ فرق ہے کہ کلاس ایک سینٹنس کا ایک ٹوٹا ہوا حصہ ہوتا ہے, لیکن اس میں خود سبجیکٹ بھی ہوتا ہے اور پریڈیکیٹ بھی ہوتا ہے اور کمپلیٹ سینس بھی دیتا ہے. مثال کے طور پر یہاں پر ایک جملہ میں نے لکھا ہے, وی کین ناٹ اسٹارٹ وائل اٹس ریننگ. وائل اٹس ریننگ, یہاں پر وائل اٹس ریننگ کیا ہے؟ وائل اٹس ریننگ, یہ اس میں وائل کیا ہے؟ سبجیکٹ ہے, اور اٹس ریننگ کیا ہے؟ ہمارے پاس یہ ہمارے پاس پریڈیکیٹ ہے. یہاں پر دیکھو, آئی تھنک یو ہیو میڈ اے مسٹیک. آئی تھنک یو ہیو میڈ اے مسٹیک. تو یہاں پر ہیو میڈ اے مسٹیک میں کیا ہے؟ ابھی یہاں پر ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ اس میں ایک پوری مطلب کی پوری بات یہاں پر موجود ہے. اس میں سبجیکٹ بھی ہے اور اس میں پریڈیکیٹ بھی ہے, دونوں ہے. تو اسی وجہ سے یہ کیا کہلاتا ہے؟ کلاس. اور فریز اور کلاس کا جو بنیادی فرق ہے وہ یہی, فریز اور کلاس کا یہی بنیادی فرق ہوتا ہے. تو میرے خیال سے یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو اگر سمجھ میں آ گیا ہے تو آگے چلتے ہیں اور کچھ اور اس کے بارے میں, سینٹنس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اور کیا چیزیں ہیں. اچھا, جو چیزیں تھیں وہ بھی بہت لازمی اور ضروری چیزیں سامنے آ گئی ہیں. وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کائنڈس آف سینٹنس. سینٹنس کے بارے میں ہم نے پڑھا, سینٹنس کے پارٹس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ سینٹنس کے 2 پارٹس ہوتے ہیں, سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ. اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی پڑھا کہ سینٹنس میں کہ جو دوسرے اقسام ہیں سینٹنس کی طرح, یہ فریز ہیں اور کلاس ہیں. اب آتے ہیں کہ کائنڈس آف سینٹنسز, یعنی سینٹنس کے جو اقسام ہیں وہ کتنے ہیں, کتنے قسم کا سینٹنسز ہوتے ہیں. ایک ہے ایزرٹیو سینٹنسز, امپیریٹو سینٹنسز, کویسچن سینٹنسز, ایکسکلیمیٹری سینٹنسز. اب سینٹنس کے جو اقسام ہے, جو مین 4 جو اکثر کتابوں نے ذکر کیے ہیں, 4 بتائے ہیں. اس میں جو پہلا ہے وہ کیا ہے؟ ایزرٹیو سینٹنس. کیا؟ ایزرٹیو سینٹنس, a sentence that make a statement or assertion. A sentence that make a statement or assertion. میں یہاں پر اس کی جو مثال میں لکھتا ہوں, he teaches English. یعنی اس میں کیا ہوتا ہے کہ اسٹیٹمنٹ دی جاتی ہیں. A sentence that make a statement, اس میں مطلب ہی کسی چیز کو کرنے یا نہ کرنے, یا کسی سے پوچھنے یا کویسچن کرنے یا کمانڈ کرنے, کسی کام سے منع کرنے کا کچھ بھی ذکر نہیں ہے. بس ایک سینٹنس ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایسا ہوتا ہے, بس بات ختم. اسے کہتے ہیں ایزرٹیو سینٹنسز. اب جو امپیریٹو سینٹنسز ہیں وہ کیا ہے؟ A sentence that express a command. اس میں کمانڈ ہوتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ کمانڈ. Be quiet. Be quiet. Be quiet. Be quiet. خاموش ہو جاؤ. اس میں کیا ہے؟ کمانڈ ہے. کسی کو خاموش کہنے کے لیے بتایا جاتا ہے کہ خاموش ہو جاؤ. تو اسے کیا کہتے ہیں؟ امپیریٹو سینٹنسز. اس کو کمانڈ سینٹنسز بھی کہتے ہیں. کویسچن. اب کویسچن سینٹنس جس طرح کے نام سے ظاہر ہے کویسچن, اس میں کویسچن کیا جاتا ہے. A sentence that ask a question. What do you do? What do you do in
योर फ्री टाइम टू बी हो व्हाट डू यू डू। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या हैं? अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस स्ट्रांग फीलिंग, यानी वो सेंटेंस जिसमें ना तो कोई स्टेटमेंट हो, ना कोई कमांड हो, इसमें ना कोई पूछा गया हो, बल्कि उसका ताल्लुक एक्सप्रेशन से हो, फीलिंग से हो। इसमें फीलिंग एक्सप्रेस हो जाए, इसकी मतलब है कि अ, हम्म, मतलब कुछ भी इसमें जिसमें फीलिंग्स का इजहार हो। हम्म, इसकी मिसाल हम ये लेते हैं कि हाउ कोल्ड द नाइट इज, हाउ कोल्ड दिस नाइट इज, हाउ कोल्ड दिस नाइट इज, यानी हाउ कोल्ड दिस नाइट इज। इसके हम ये निशान इसके आखिर में लगाते हैं। तो ये क्या है? काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस थे, यानी इस सेंटेंसेस के जो चार अक़साम थे वो हमने यहाँ पर पढ़े। तो इस मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ये सारी चीज़ें। लेकिन सारी चीज़ों को सिर्फ यहाँ ये नहीं है कि सिर्फ इस चीज़ों को यहीं तक बस करना है और पढ़ना है, आगे भी इसकी मतलब है कि इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर हो सके तो एक दो बार इस वीडियो को देखें और समझने की कोशिश करें। जो चीज़ें मैंने लिख की हैं इन सारी चीज़ों को अपने पास नोट कर लें, यानी नोट करना बहुत ही ज़रूरी है। इसको नोट करना है, बार बार देखना है, समझना है। देखिए ना, किसी चीज़ के ऊपर रट्टा नहीं लगाना। अब यहाँ पर क्या है, मैंने चार अक़साम बताए हैं, तो इन चार अक़साम को याद नहीं करना है, समझना है कि चार अक़साम कौन कौन से हैं। देखिए ना, वो सेंटेंस जिसमें कोई बात बस बताई गई हो, वो एजर्शन है, इसमें एजर्शन की गई हो, या जिसमें किसी काम से मना किया गया हो या करने को कहा जाता है, या वो इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाता है, या वो सेंटेंस जिसमें आपको क्या कहते हैं कि इसमें सवाल होता है या इसमें फीलिंग का एक्सप्रेशन होते हैं। तो इसी तरह इन सारी चीज़ों को समझना है। और ये सारी चीज़ बहुत ही आसान, इंतहाई आसान है। इंग्लिश ग्रामर बहुत ही आसान है, इंतहाई आसान है। अगर हम समझने की कोशिश करें और थोड़ा सा टाइम दे दे तो बहुत ही आसान है। अगर मुमकिन है तो आपके लिए तो कोई भी इंग्लिश की किताब उठाओ, इसमें से चार किस्म के जो सेंटेंसेस हैं ये निकालो। इसमें मतलब है कि अलग अलग करो कि कौन सा सेंटेंस है, सेंटेंस का कौन सा किस्म है। आज के लिए इतना ही काफ़ी था। कल हम क्या पढ़ेंगे या नेक्स्ट वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नाउन के बारे में, डिटेल से पढ़ेंगे, बहुत डिटेल से पढ़ेंगे नाउन के बारे में। जो कुछ है वो डिटेल से हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था। थैंक यू सो मच।